noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite y poder saludarlos e poder saudá-los y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. e pedir a Deus as suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que las bendiciones de Jesucristo, Que as bênçãos de Jesus del Cristo, ángel del pacto, do anjo do sean pacto, sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de vocês y sobre mí también. e sobre mim também. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, Nesta noite quero ler no Apocalipse capítulo 3, verso 1, verso 1, dice así: que diz assim: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve, el que tiene los 7 espíritus de Dios isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus y las 7 estrellas, e as 7 estrelas, dice esto: diz isto: yo conozco tus obras, eu sei as tuas obras, que tienes nombre que vives que tens nome de que vives y estás muerto. e estás morto. Que Dios bendiga su palabra. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nuestro tema es Nosso tema é el que tiene o que tem los 7 espíritus de Dios. os 7 Espíritos de Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Encontramos en el libro del Apocalipsis, Encontramos no livro do Apocalipse, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 4, que nos dice: no verso 4, onde nos diz: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, gracia y paz a vosotros, graça e paz seja convosco, del que es, da parte de que é, y que era, e que era, y que ha de venir. e que há de vir, Y de los 7 espíritus de Dios e da dos 7 Espíritos de Deus que están delante de su trono. que estão diante do seu trono. Y en Apocalipsis, E no Apocalipse, capítulo 4, no capítulo 4, vamos ver estes estos 7 espíritus de Dios 7 Espíritos de Deus delante del trono del Señor. diante do trono do Senhor. Dice así, Diz assim, en el capítulo 4, verso 5, no capítulo 4, verso 5, y del trono salían relámpagos, e do trono saíam relâmpagos, voces, vozes, y del trono salían relámpagos, e do trono saíam relâmpagos, y truenos, e trovões, y voces, e vozes, y delante del trono e adiante do trono ardían 7 lámparas de fuego, ardiam 7 lâmpadas de fogo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aquí tenemos Aqui temos, delante del trono diante do trono, las 7 lámparas, as 7 lâmpadas, que son los 7 espíritus de Dios. que são os 7 Espíritos de Deus. Y en Apocalipsis, E no Apocalipse, capítulo 5, capítulo 5, verso 6, verso 6, nos dice así: nos diz assim: y miré, E olhei, y vi en medio del trono e eis que no meio do trono, y de los 4 seres vivientes, e dos 4 animais viventes, y en medio de los ancianos, e entre os anciãos, estaba en pie un cordero como inmolado, estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, que tenía 7 cuernos e tinha 7 pontas y 7 ojos, e 7 olhos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda la tierra. enviados a toda a terra. Ahora podemos ver Agora podemos ver al cordero, ao cordeiro, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, con los 7 espíritus de Dios, com os 7 Espíritos de con los Deus, 7 ojos, com 7 olhos, como lo muestra como mostra también também aquí en Apocalipsis, aqui no Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, en donde leímos onde lemos
y en donde nos dice, e onde nos diz: el que tiene los 7 espíritus de Dios o que tem os 7 Espíritos de Deus y las 7 estrellas, e as 7 estrelas, dice, diz isto. ahora en el profeta Zacarías, Agora no profeta Zacarias, en el capítulo 4, no capítulo 4, nos habla también nos fala também de los 7 espíritus de Dios. dos 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, verso 10 nos dice, No capítulo 4, verso 10 nos diz: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão, Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, Os 7 olhos do Senhor, que recorren toda la tierra. que discorrem por toda a terra. Ahí tenemos Aí temos los 7 ojos de Jehová, os 7 olhos de Jeová, que recorren que percorrem toda la tierra. toda a terra. Ahora, Agora, esos 7 ojos estes 7 olhos y 7 espíritus de Dios e 7 Espíritos de es Deus el mismo Espíritu Santo é o mesmo Espírito Santo em 7 mensajeros diferentes, 7 diversos mensageiros, en los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, nos 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, en donde se manifestó onde manifestou-se Jesucristo en Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito Santo y llevó a cabo e realizou la obra de las 7 edades de la iglesia gentil, a obra das 7 eras da Igreja Gentia. a través de cada ángel mensajero. Através de cada anjo mensageiro, Dios llamó Deus chamou a sus hijos, a seus filhos, a sus escogidos, a seus escolhidos, y vinieron a formar parte e vieram a formar parte del cuerpo místico de Cristo. do corpo místico de Cristo. Recibieron el nuevo nacimiento Receberam o novo nascimento del agua y del Espíritu, da água e do de Espírito, la palabra y del Espíritu Santo, da palavra e do Espírito al Santo, escuchar el Evangelio ao escutar o Evangelho y luego e logo recibirlo recebê-lo y ser bautizados por el Espíritu Santo. e serem batizados pelo Espírito Santo. En un espíritu Por um Espírito, entraron a formar parte entraram para formar parte del cuerpo místico de Cristo, do corpo místico de Cristo, cada uno cada en la edad correspondiente na era correspondente, a la cual Dios le envió en este planeta Tierra. a qual Deus os enviou neste planeta Terra. Hemos visto Vimos que esos 7 espíritus de Dios que estes 7 Espíritos de Deus es el mismo Espíritu de Dios é o mesmo Espírito de Deus en 7 ángeles mensajeros, em 7 anjos mensageiros, llevando a cabo realizando su obra a sua para obra las 7 edades de la iglesia gentil. para as 7 eras da Igreja Gentia. Los hijos de Dios, Os filhos de Deus, los escogidos de Dios, os escolhidos de Deus, cada edad de cada era, recibieron el mensaje receberam a de mensagem Dios de Deus por medio del mensajero através do mensageiro ungido ungido por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo para cada edad. para cada era. Ahora Agora, encontramos que esos 7 ángeles mensajeros que estes 7 anjos mensageiros son las 7 estrellas, são as 7 estrelas están en la mano del Señor, que estão na mão do Senhor, sus 7 ángeles mensajeros. seus 7 anjos Y mensageiros. ahora acá, E agora aqui, en Apocalipsis, no Apocalipse, capítulo 5, capítulo 5, verso 6, no verso 6, aparece el Cordero aparece o Cordeiro con 7 cuernos com 7 chifres y 7 ojos, e 7 olhos, un ojo olho en cada uno de los cuernos, em cada dos chifres, porque los 7 cuernos porque os 7 chifres son las 7 edades de la iglesia gentil, são as 7 eras da Igreja Gentia, donde el poder de Dios onde o poder de Deus estuvo manifestado. esteve manifestado. Y los 7 ojos E os 7 olhos son los 7 videntes, são os 7 los videntes, 7 ángeles mensajeros, os 7 anjos en los mensageiros, cuales el Espíritu Santo nos quais o Espírito estuvo Santo manifestado. esteve manifestado. Encontramos Encontramos que en el templo, que do templo, tabernáculo que hizo Moisés, no tabernáculo que fez Moisés, el templo que hizo Salomón, e no templo que Salomão se fez, encendían las lámparas del candelabro, acendiam-se as lâmpadas do candelabro, começando con la primera com a primeira y después e depois, de la luz de la primera com a luz da primeira, se encendía se acendia
La segunda, A segunda, con la luz de la segunda, com a luz da segunda, se tomaba se tomava y se encendía la tercera. para acender a terceira. Y así se iba encendiendo E assim ia se acendendo cada lámpara. cada lâmpada. El Espíritu Santo O Espírito Santo encendía acendeu la primera lámpara a primeira lâmpada al primer ángel mensajero no primeiro anjo mensageiro con su Espíritu Santo, com seu Espírito Santo. y después E depois, de ahí pasó daí passou al segundo ángel mensajero, ao segundo anjo el cual mensageiro, fue encendido o qual foi aceso con el Espíritu com Santo. o Espírito Santo. Cristo alumbró. E Cristo iluminou. La segunda edad también, Na segunda era a também, través del ángel mensajero, através do anjo de la mensageiro segunda edad. da segunda era. Y de ahí E daí, la misma luz a mesma luz que estaba en el segundo ángel que mensajero estava no segundo anjo mensageiro passou al tercer ángel ao mensajero. terceiro anjo mensageiro. Y así alumbró E assim iluminou en la tercera edad. na terceira era. Y todo esto ocurriendo E tudo isso ocorrendo en el templo espiritual de Jesucristo. no templo espiritual de Jesus En el Cristo, lugar santo no lugar del santo templo espiritual. de seu templo espiritual, Donde estaba el candelero o candelabro onde estava o candeeiro ou candelabro con esas 7 lámparas com estas 7 lâmpadas y 7 mechas e 7 mechas que eran encendidas, que eram acesas, una a una. uma a uma. Y ahora encontramos E agora encontramos que el lugar santo que o lugar santo ha terminado terminou de recibir de receber la luz a luz de la séptima lámpara, da sétima lâmpada, de la séptima edad, da sétima era, la luz de la séptima edad, a luz da sétima del era, Espíritu Santo o Espírito en el Santo, séptimo ángel mensajero, no sétimo anjo mensageiro, alumbrando en su iglesia iluminando em sua y igreja a su iglesia, e a sua igreja, la séptima edad de la iglesia a sétima era da igreja, en el lugar santo no lugar santo de su templo espiritual. de seu templo espiritual. Y luego, E logo, ¿qué otra luz tenemos que outra luz temos para la iglesia del Señor Jesucristo? para a igreja do Senhor Jesus Cristo? La otra luz que hay A outra luz que há se encuentra encontra-se en el lugar santísimo. no lugar Y santíssimo. esa es la luz E essa é a luz de la Shekinah. da Shekinah. Por eso es Por isso é en Apocalipsis que no Apocalipse, capítulo 11, no capítulo 11, cuando nos habla quando nos fala del ministerio final do ministério final para el cuerpo místico de Jesucristo, para o corpo místico de Jesus Lo Cristo, coloca o coloca en el lugar santísimo. no lugar santíssimo. Coloca el ministerio final. Coloca o ministério final Aquí en Apocalipsis 11, aqui no Apocalipse 11 y dice así, e diz assim, Apocalipsis 11, Apocalipse 11, verso 3 en adelante, do verso 3 em diante. y daré a mis 2 testigos E darei as minhas duas que testemunhas profeticen por 1260 días vestidos de silicio, que profetizem por 1260 dias vestidas de saco. estos testigos son los 2 olivos Essas são as duas oliveiras y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Ahí tenemos Aí temos luz prometida a luz prometida para alumbrar para iluminar a todos los hijos de Dios. a todos os filhos de Deus, Con los 2 candeleros com os 2 candeeiros y los 2 olivos e as 2 oliveiras. encontramos Encontramos que de esto nos habla que disso nos fala el profeta Zacarías. o profeta Zacarias. Y dice así en el capítulo 4, E diz assim no capítulo 4, verso 1 en adelante, do verso 1 em diante. volvió el ángel que hablaba conmigo E y me despertó se tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como un hombre que es despertado de su sueño. como a um homem que é despertado do seu sono. Y me dijo, E me disse, ¿qué ves? que vês? Y respondí, E eu disse, he mirado olho, y aquí un candelabro de oro e eis um castiçal de ouro, con un depósito encima com um depósito em cima, y sus 7 lámparas encima del candelabro e as suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele. y junto a él E junto a ele, 2 olivos, 2 oliveiras, el uno a la derecha uma à direita del depósito do vaso y el otro a la izquierda. e outro à sua esquerda. Proseguí y hablé, Falei diciendo, e disse aquel ángel, ao anjo, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ao anjo que falava comigo, dizendo: ¿qué es esto, Señor mío? Senhor meu, que é isto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: ¿no sabes qué es esto? Não sabes tu o que é isto? Y dije, E eu disse: no, Señor mío. Não, Senhor meu. Entonces respondió E respondeu y me habló diciendo, e me falou dizendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que dice, dizendo: no con ejércitos Não por força, ni con fuerzas, nem por violência, no con ejércitos não com exércitos, ni con fuerzas, nem com forças, sino con mi espíritu, senão com meu ha espírito, dicho Jehová de los ejércitos. diz Jeová dos exércitos. Y ahora E agora encontramos que en el verso, del verso 11 en adelante dice, que do verso 11 em diante diz, del mismo capítulo 4 de Zacarías, do mesmo capítulo 4 de Zacarias, hablé más y le dije, falei mais e disse-lhe: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Hablé aún de nuevo y le dije, E falando-lhe outra vez disse: ¿qué significan estas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Y me respondió diciendo, E ele me respondeu dizendo: ¿no sabes qué es esto? Não sabes o que é isto? Y dije, Señor mío, Y no. E eu disse: Não, Senhor meu. Y él dijo, Então ele me disse: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esses são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Ahora podemos ver Agora podemos ver que después que depois que el profeta Zacarías que o profeta Zacarias había visto havia visto esta visión, esta visão, encontramos que Dios le había dicho que Deus havia lhe dito acerca de los 7 ojos. acerca dos 7 olhos. Esos 7 ojos Estes 7 olhos que vio el profeta Zacarías, que o profeta Zacarias viu, lo cual o qual para Dios son los 7 ojos o Son- 7 espíritus de Jehová são os 7 olhos ou 7 espíritus de Jeová que recorren toda la tierra. que percorrem toda a terra. Están representados también Estão representados também en las 7 lámparas pelas 7 lâmpadas que están en el candelero que estão no candeeiro o candelabro. ou candelabro. Pero ahora Mas agora los 2 olivos as 2 y oliveiras las 2 ramas de olivo, e os 2 ramos de ¿qué oliveira, representa? o que representa? Pregunta el profeta Zacarías. O profeta Zacarias pergunta, Y el ángel le pregunta, e o anjo pergunta-lhe: ¿no sabes qué es esto? Não sabes o que é isto? Y esa es la pregunta E esta é a pergunta para toda persona para toda pessoa que vive en este tiempo final. que vive neste tempo final. Después que han terminado los 7 mensajeros, Depois que terminaram os 7 mensageiros, su labor o seu labor en la iglesia del Señor Jesucristo na igreja do Senhor Jesus en el Cristo, lugar santo. no lugar santo. Ahora, Agora, la pregunta de todos es, a pergunta de todos é: ¿qué significa o que significa esos 2 olivos essas 2 oliveiras y esas 2 ramas de olivo? e esses 2 ramos de oliveira Que vierten de por sí aceite que vertem de si azeite como oro. como ouro? El aceite representa O azeite representa el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Ahora encontramos Agora encontramos en Apocalipsis 11 que no Apocalipse 11 nos muestra mostra-nos
es el ministerio final que este é o ministério final del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Así como el Señor Jesucristo, Assim como o Senhor Jesus en Cristo, Espíritu Santo, em Espírito Santo, estuvo en cada uno de los ángeles mensajeros, esteve em cada um dos anjos mensageiros, en el ministerio final no ministério final también também estará estará Jesucristo Jesus Cristo en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Esto lo muestra Isso mostra Apocalipsis capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, verso 13 en adelante, do verso 13 em diante, y Zacarías capítulo 4, e Zacarias capítulo verso 4, 11 en adelante, verso 11 em y diante, también Apocalipsis e também Apocalipse capítulo 7, capítulo 7, verso 2 que dice: verso 2, que diz: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, E vi outro anjo subir da banda do sol y nascente, tenía el sello del Dios vivo. e que tinha o selo do Deus vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Qual é o selo do Deus vivo? El Espíritu Santo, O Espírito Santo, con el cual fuiste sellados com o qual foste selado para el día y hasta el día de la redención. para o dia e até o dia da redenção. Ese Espíritu Santo É o Espírito Santo que estuvo en los 7 ángeles mensajeros, que esteve nos 7 anjos mensageiros, el cual es Jesucristo o qual é Jesus en Cristo, espíritu, em Espírito, así como estuvo en cada ángel mensajero, e assim como esteve em cada anjo mensageiro, revelándose revelando-se a su iglesia à sua igreja en cada edad, em cada era, en el ministerio final no ministério final de Moisés y Elías, de Moisés e Elias, estará revelándose revelando-se a su iglesia à sua igreja también al pueblo hebreo. e também ao povo hebreu. No hay otro ministerio Não há outro ministério prometido después de los 7 ángeles mensajeros após os 7 anjos y sus mensageiros ministerios, e seus ministérios, excepto com exceção el ministerio do ministério de Moisés e de Elias. ministerios Ministérios que Jesucristo que Jesus Cristo estará usando estará usando en el fin del tiempo no fim do tempo en su ángel mensajero. em seu anjo mensageiro. Así como no hay 7 espíritus, Assim como não há 7 espíritos, sino senão que es el mismo Espíritu Santo que é o mesmo Espírito Santo manifestado en 7 ángeles mensajeros, em 7 anjos mensageiros. también Também el Espíritu de Cristo o Espírito de Cristo manifestado com y como e el como ministerio de Moisés o ministério de Moisés y como el ministerio de Elías o ministério de Elias estará estará en su ángel mensajero em seu anjo mensageiro final, final, en su ángel em seu anjo que él ha prometido que ele prometeu para dar a conocer para dar a conhecer estas cosas que deben suceder pronto. estas coisas que em breve hão de ¿Y a acontecer. quién se las da a conocer? E a quem as dá a conhecer? A su iglesia, A sua igreja, con la cual ha estado tratando com a qual esteve tratando por medio através de los 7 ángeles mensajeros. dos 7 anjos Y mensageiros. luego finaliza su labor E logo finaliza o seu labor con el ministerio com o ministério de Moisés de Moisés y Elías repitiéndose e Elias repetindo-se em su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. ¿Qué espíritu estuvo en Moisés? Que espírito esteve em El Moisés? espíritu de Cristo. O Espírito de ¿Qué espíritu Cristo. estuvo en Elías? Que espírito esteve em Elias? El espíritu de Cristo. O Espírito de Cristo. Por eso dice la Escritura, Por isso a y Escritura el diz: espíritu de e o Cristo Espírito de que Cristo, estaba en los profetas, que estava nos profetas, anunciava los sufrimientos os sofrimentos que le vendrían al Mesías que viriam ao Messias y las glorias e as glórias que después vendrían. que depois viriam. Eso está así señalado Isso está assim assinalado en la Escritura, na Escritura, que era el espíritu de Cristo que era o Espírito de Cristo que estaba en ellos, que estava neles, en los profetas nos profetas del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Y ahora, E agora, ese mismo espíritu de Cristo este mesmo Espírito de Cristo passou a su iglesia gentil, à sua igreja gentia, a cada ángel mensajero, a cada anjo mensageiro, y después de los 7 ángeles mensajeros, e depois dos 7 anjos mensageiros, pasa passa al ángel ao anjo de Apocalipsis capítulo 7, do Apocalipse capítulo 7, verso 2, verso 2, que viene con el sello del Dios que vivo vem com o selo do Deus vivo, para llamar para chamar y juntar e juntar y sellar e selar en sus frentes em suas testas 144,000 hebreos, a 144.000 hebreus, 12,000 12.000 de cada tribu. de cada tribo.
Esa es una promesa divina Essa é uma promessa divina para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y también E também es una promesa divina é uma promessa divina para los escogidos para os escolhidos de entre los gentiles. dentre os gentios. ¿Por qué? Por quê? Porque los gentiles Porque os gentios, o iglesia gentil ou igreja gentia, encontramos que todavía se encuentra en la tierra que todavia encontra-se na terra y necesita recibir e necessita receber la fe a fé para ser transformada. para ser transformada e raptada. Y si los mensajes E tem as mensagens de los 7 mensajeros dos 7 anjos mensageiros. no trajeron Não, se a mensagem La dos 7 fe, anjos mensageiros não la trouxeram a fé, revelación a revelação del rapto, do rapto, la fe del rapto a fé do rapto, a la novia del Señor Jesucristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. entonces Então, solamente queda un ministerio. somente resta um Através ministério do qual? através do qual Jesucristo Jesus en Cristo, Espíritu Santo em Espírito puede Santo, traer la pode fe del trazer rapto, a fé do la rapto, revelación del a rapto. revelação do Esa es rapto, la revelación que é a revelação de su segunda venida de sua segunda como vinda, león como leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, como rey de reyes, como Rei dos Reis y Señor de e señores, Senhor dos Senhores, en su obra de em reclamo. sua obra de reclamação. Aí Aí la está revelación, a revelação, la a fé del rapto do rapto para la iglesia gentil, para a igreja para la novia gentia, gentil, para a noiva bajo el gentia, ministerio sob o ministério de de Moisés y de Elías. e de Elias, Que son los ministerios que são os ministérios de Jesucristo, de Jesus Cristo, del Espíritu Santo, do Espírito Santo, en el fin del tiempo. no fim do tempo. El mismo Espíritu Santo O mesmo Espírito que estuvo en Santo cada ángel mensajero que esteve em cada anjo en mensageiro, el fin del tiempo no fim do tempo, ha prometido prometeu estar manifestado estar manifestado como Moisés como Moisés como Elias. e como Elias en em su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Les había dicho Havia-lhes dito que el Espíritu de Cristo, que o Espírito de Cristo, el Espíritu Santo, que o Espírito Santo, era el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento. era o que estava nos profetas do San Antigo Pedro en el Testamento. segunda de Pedro Em capítulo 2 2 de Pedro, capítulo 2, nos habla de esto fala-nos en el disto verso 21 no verso 21, o 20 21, vamos a leer. ou 20 e 21, vamos ler. Y dice así: E diz assim: entendiendo primero esto, entendendo primeiro isto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que nenhuma profecia da Escritura de interpretación privada, interpretação privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque nunca a profecia foi trazida por vontade humana, sino que los santos hombres de Dios senão que os santos homens de Deus hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. ¿Cómo hablaron ellos? Como eles falaram? Siendo inspirados Sendo inspirados por el Espíritu Santo, pelo Espírito el Santo, cual puso en ellos o qual colocou neles la palabra a que palavra tenían que hablar. que tinham que A falar. Moisés le dijo: A Moisés disse-lhe: yo pondré mi palabra en tu boca, eu porei a minha palavra em tua boca, e tu falarás lo que yo te mandare. o que eu te mandar. Y también le dijo Moisés E também disse a Moisés, en Deuteronomio, em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15 en adelante, verso 15 em diante, él levantaría que ele levantaria profeta profeta como Moisés como y Moisés, pondría su palabra e poria a sua palavra na boca de ese profeta. desse Y él profeta, hablaría e ele falaria todo tudo lo que Dios le o mandara. que Deus lhe mandasse. Cualquiera que no escuchara, E qualquer que não que ele escutasse hablar em o que nome ele do Senhor, falasse em nome do Senhor, Dios le pediría cuenta. Deus lhe pediria conta. Dios dijo: Deus disse: a él oír. a ele ouvir. ¿A quién? A quem? Al profeta Ao profeta que Dios envía, que Deus envia, ungido con su Espíritu Santo, ungido com seu Espírito donde Santo, él coloca onde ele coloca su palabra, a sua su palavra, mensaje a correspondiente sua mensagem correspondente para essa o era para esa ou dispensación. para essa dispensação. Ahora encontramos Agora encontramos que cada ángel que mensajero cada anjo mensageiro colocó su palabra colocou a sua palavra para cada edad, para cada era, ungió ungiu a cada ángel a mensajero cada anjo con mensageiro su Espíritu Santo. com seu Espírito Santo. Portanto, Fue el Espíritu Santo foi o Espírito Santo por falando medio de cada ángel mensajero através de cada anjo mensageiro y llevando a cabo e su realizando obra a correspondiente para sua cada edad. obra correspondente para Y cada cuando era. han terminado las 7 edades E quando se concluíram as 7 eras y los 7 ministerios, e os 7 ministérios los 7 ángeles dos mensajeros, 7 anjos mensageiros, solamente nos queda somente nos resta o ministério de Moisés, de Moisés e de Elias. e de Elias. el ministerio O ministério no de los 7 ángeles, não dos 7 anjos, sino senão
de Moisés de Moisés y de Elías. e de Elias. Dos ministerios Dois ministérios prometidos prometidos para el pueblo. para o povo. Después de tener Após ter 7 ministerios 7 ministérios para las 7 edades para 7 eras de la iglesia gentil. da igreja Ahora gentil. envía Agora envia un doble ministerio duplo ministério para los escogidos para os escolhidos entre los gentiles entre os gentios y para el pueblo hebreo e también. para o povo hebreu também. Ese es el ministerio final. Esse é o ministério final, El o ministerio ministério de los dos olivos das duas y oliveiras de los dos candeleros. e dos dois candeiros. No hay otro ministerio. Não há outro Ese ministério. es el ministerio Esse é o del ministério Espíritu Santo do Espírito Santo en su ángel em mensajero seu anjo mensageiro para o fim do tempo. para o fim do para tempo, dar a conocer para dar a las conhecer cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. Y así E assim, revelar al pueblo revelar ao povo el gran misterio o grande mistério estado en la mente de Dios que esteve na mente de desde Deus antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação do que mundo nadie conoció, e que ninguém conheceu, del cual Jesús dijo, do qual Jesus disse: nadie sabe ninguém sabe quando falou de la segunda venida da segunda del vinda Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Él dijo, Ele disse: nadie sabe, ninguém sabe nem o dia, nem o dia, nem a hora, nem a hora, ni aún los ángeles, nem mesmo os anjos, ni el Hijo sabe tampoco, nem o Filho sabe sino el tampouco, Padre solamente. senão somente o Pai. Ese gran misterio Este grande mistério es el misterio é o mistério que le da que lhe dá la fe, a fé, la revelación, a para revelação el rapto, para o a todos los rapto, escogidos de Dios. para todos os escolhidos Esse de é o Deus. grande mistério Este é o grande mistério da da segunda vinda vinda de Cristo, como leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, como rei de reis, como Rei dos e reis Senhor dos e senhores, Senhor dos em senhores, obra de reclamo. em sua obra de reclamação. Este gran misterio Este grande mistério es abierto é aberto a todos los escogidos de a Dios todos os escolhidos de en el fin Deus del tiempo. no fim do tempo, En la venida na vinda del Espíritu do Santo, Espírito Santo, en el ministerio no ministério de Moisés de Moisés y de Elías. e de Elias, no en el ministerio não no de los ministério 7 ángeles dos mensajeros, 7 anjos sino mensageiros, senão en el ministerio no ministério de Moisés y de Elías. e de Elias, De Moisés, de Moisés por segunda vez, pela segunda y de vez Elías, e Elias por quinta vez. pela quinta vez, Cuando quando Dios habló Deus falou por medio del profeta Elías através do profeta Elias en su cuarta manifestación, em sua quarta manifestação, de que recorría de que recorreria nuevamente novamente este camino, este caminho, esta senda una vez más. esta senda uma vez mais. ¿De quién habló? De quem falou? ¿Del cuarto Elías Do quarto Elias o del quinto Elías? ou do quinto Elias? ¿De quién habló? De quem falou? Séptimo ángel mensajero, Do sétimo anjo con el mensageiro, espíritu y virtud de Elías, com o espírito e virtude de en su Elias, cuarta em manifestación, sua quarta manifestação, ou el espíritu y virtud de Elías, do espírito e virtude Em de sua Elias, quinta manifestação. em sua quinta manifestação. Ali en estava, su cuarta em manifestación. sua quarta manifestação, dijo, e ele disse: Recorreré percorrerei nuevamente. novamente, Y es nuevamente, que é novamente es en una nueva ocasión. é em uma nova ocasião, e se é em uma nova ocasião, é na quinta ocasião. ¿Quién habló? De quem falou? Del quinto Elías, Do quinto Elias, del quinto ministerio de Elías. do quinto ministério de Elias. Y el ministerio de Elías, E o ministério de Elias, en su primera manifestación, em sua primeira manifestação, em Elias o E em Tisbita, segunda manifestação, e em sua segunda manifestação, em em Eliseu, Eliseu, em uma dupla porção, terceira e em sua manifestação, terceira manifestação, em João em João Batista, e em sua e em sua quarta manifestação, em em William William Marion Branham, foi el Espíritu o de Cristo, Espírito de Cristo en ellos. neles. Y en la quinta E na manifestación quinta manifestação es é el Espíritu de o Cristo, Espírito de Cristo novamente recorriendo percorrendo el o caminho ministerial para traer para al pueblo de trazer ao Dios povo de Deus la revelación a de Dios. revelação divina Él la prometió. que Ele prometeu Y llevar a cabo e realizar la obra final. a obra La final, obra a obra corresponde correspondente al tiempo, ao tempo cuando ya las edades quando já as han eras terminado, terminaram, cuando ya la dispensación de la gracia quando já a dispensação da ha graça llegado a su final. chegou ao seu final Se abre e se la abre-se dispensación del reino. a dispensação do reino. Y ese ministerio E esse ministério de Elías, de Elias, por quinta vez, pela quinta vez, recorriendo el camino ministerial, percorrendo o caminho no ministerial, viene solo, não vem só, viene con Moisés. vem com Moisés, Viene con Moisés vem com Moisés, en su segunda em manifestación. sua segunda manifestação, O sea que será ou seja, que una será manifestación doble, uma dupla manifestação Espírito de Cristo. do Espírito de Cristo, una manifestación uma manifestação tan grande tão grande que cambiará que mudará no solamente de edad,
Não somente ele era, sino de dispensación. senão de dispensação. Moisés fue Moisés foi un mensajero um dispensacional. mensageiro dispensacional. Por lo tanto, Portanto, no puede traer un mensaje não pode trazer uma A menos que mensagem, não seja a menos que não um seja mensaje dispensacional. uma mensagem dispensacional. ¿Y cuál es el mensaje dispensacional? E qual é a mensagem Que dispensacional está prometido. que está prometida para De após las 7 edades de la iglesia as gentil, 7 eras da igreja el cual gentia, recibirá el pueblo hebreo a qual receberá o povo el hebreu mensaje a mensagem del evangelio del do reino. Evangelho do Este Reino. mensaje Essa no mensagem lo podía traer não o podia ninguno trazer de los 7 ángeles mensajeros, nenhum dos 7 anjos porque ellos mensageiros, eran mensajeros porque eles eram para la mensageiros dispensación de para la a gracia. dispensação da graça Y no podían predicar e não podiam pregar otro mensaje outra mensagem que não el fosse mensaje a mensagem del evangelio de la gracia. do Evangelho da Si graça. predicaban Se otro, pregassem outra, estaban bajo maldición, estavam baixo maldição, porque en la dispensación de la porque a gracia dispensação da graça no se podía predicar não podia ser pregado otro mensaje outra mensagem que não el fosse mensaje a mensagem de la dispensación de la da gracia. dispensação da graça. Igual Igual, que en la dispensación de la ley na dispensação da no lei, se puede predicar não pode se pregar otro mensaje outra mensagem que não seja seja el mensaje a de la mensagem dispensación de da la ley. dispensação da lei. Cada dispensación Cada dispensação tiene un mensaje tem uma y mensagem no se puede predicar e não pode se otro pregar mensaje outra en mensagem esa dispensación, nessa dispensação, senão el mensaje a mensagem que corresponde correspondente a esa dispensación. a esta dispensação. Cuando el séptimo ángel mensajero Quando o sétimo anjo mensageiro quiso ir al pueblo hebreo quis ir ao povo hebreu y ya se encontraba en Egipto e encontrava-se já no y todo Egito estaba preparado en Israel e tudo estava preparado em para tener Israel actividades allá para lá ter atividades y darle a conocer e dar a conhecer que Cristo que Cristo es el Mesías, é o Messias, el cual ellos rechazaron. o qual eles rejeitaram. Y por cuanto Cristo E por quanto en Cristo, el Espíritu Santo, em Espírito estava Santo, no sétimo ángel estava no mensageiro, sétimo anjo mensageiro, séptimo ángel mensajero, o sétimo anjo mensageiro quería ir a Israel queria ir a para que Israel Cristo para que se Cristo revelara revelasse al pueblo hebreo ao a povo través de hebreu él. através dele. Y él decía, E ele dizia: yo voy allí, se eu vou ali, ellos van a creer. eles vão crer. Pero ¿qué mensaje Mas que mensagem le iba a dar? ia lhes dar? El mensaje A mensagem del Evangelio de la do Gracia. Evangelho da Graça. ¿A qué dispensación los iba a meter? A dispensação ia A colocá-los la dispensación de la à gracia. dispensação da graça. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu no puede recibir não pode el receber mensaje de la a dispensación de la gracia. mensagem da dispensação da Porque la graça. promesa para él es Porque a promessa para ele que é él recibirá que receberá el mensaje a del mensagem Evangelio del do Reino. Evangelho do Ese es el Reino. mensaje Essa é a de la mensagem dispensación del da Reino. dispensação do Reino. Y él no era E ele não era el mensajero o mensageiro para la dispensación del para a Reino. dispensação do Reino. Por eso le fue dicho, Por isso foi lhe dito: no vayas allá. não vás lá. Has llegado hasta aquí, Chegaste até aqui, hasta Egipto, até o Egito, pero hasta aquí te quedas. mas até aqui fica. No puedes pasar Não podes passar a Israel, para Israel, porque no es el tiempo. porque não é o tempo. ¿Por qué? Por quê? Porque se estaba en la dispensación de la gracia. Porque se estava na dispensação da graça. Y tiene que ser E tem que ser de acuerdo a la Escritura, de acordo à de Escritura, acuerdo a Apocalipsis, de acordo ao Apocalipse, capítulo y en él 11. estaba Nele estava la manifestación de Elías. a manifestação de El Elias, Espíritu y virtud de o Elías Espírito e virtude de en Elias, su cuarta em manifestación. sua quarta Y manifestação. tiene que ser E tem que ser en la quinta na manifestación. quinta manifestação de Elias. de Elias. Él pensaba Ele pensava que por cuanto que por quanto en él estaba nele el estava espíritu ministerial de Elías, o Espírito ministerial E de a Bíblia Elias, habla e a Bíblia fala de que Elias tiene que llevar el mensaje. tem que levar a mensagem, Él pensó pois ele que esta pensou responsabilidad que essa responsabilidade sobre sus hombros. estava sobre os seus ombros y él quería cumplir e ele queria cumprir esta responsabilidad. essa responsabilidade. Pero não foi dito? Mas foi-lhe dito: No es tu responsabilidad. não é tua responsabilidade, não toca a ti. Eso es más adelante. Isso é mais adiante. Regrésate Regressa de aquí. daqui. No puedes llegar allá. Não podes chegar lá. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Dios no permite que Deus não permite que un mensajero de una edad que um mensageiro de uma se meta era a otra edad, se coloque em outra era, ni que un mensajero de otra edad nem que o mensageiro de outra era se le meta a esa edad se coloque nessa de ese era mensajero. desse mensageiro. Y menos E menos ainda que un mensajero de una edad que o mensageiro de uma era se le meta se coloque a una dispensación, a uma a dispensação, un mensajero a um de mensageiro una dispensación, de uma porque dispensação, estaría interrumpiendo el trabajo porque estaria lhe interrompendo o trabalho y habría e haveria problemas. problemas. Miren en los días de Juan el Bautista y Jesús, Olhem nos dias de João Batista e Jesus, encontramos encontramos que Juan el Bautista que
João Batista, siendo el séptimo mensajero sendo o sétimo de mensageiro la iglesia hebrea, da igreja hebraica, bajo la séptima edad sob a sétima era de la iglesia hebrea, da igreja hebraica, bajo la ley, sob a lei, bajo el judaísmo, sob o bajo judaísmo, la dispensación de la ley, sob a dispensação da lei, Juan el Bautista, João Batista, con el espíritu y virtud de Elías, com o espírito e virtude de le Elias, preparó el camino al Señor. preparou o caminho ao Senhor. Miren cómo le preparó el camino, Olhem como ele preparou o caminho, predicando, pregando, llamando al pueblo al arrepentimiento chamando o povo ao arrependimento y bautizando a la gente, e batizando as y pessoas diciéndole, e dizendo-lhe: después de mí viene uno, após mim vem del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar a correia de seus calçados. Les Ele bautizará lhes batizará con Espíritu Santo y fuego. com Espírito Santo e fogo. Él es mayor que yo. Ele é maior que eu. Él es antes que yo. Ele é antes do que eu. Él viene después de mí. Ele vem após mim. Pero él es primero que yo. Mas ele é primeiro que eu. El primero O primeiro vendría después. viria depois. Ahora, Agora, encontramos que el pueblo comenzó a ver que o povo começou a ver ese ministerio Juan el esse Bautista. ministério em João Batista. Por lo tanto, Portanto, el próximo que vendría o próximo que viria sería también un predicador. seria também um pregador. Seguiría Seguiria un estilo así, um estilo assim, predicando como Juan, pregando como João, dando a conocer dando a conhecer las cosas que tenía que dar a conocer. as coisas que tinham que dar a conhecer. Y encontramos E encontramos que cuando apareció, que quando apareceu, Juan lo bautizó João o batizou y vino a ser e veio a ser un discípulo um discípulo del precursor. do precursor. Esto es muy importante. Isso é muito importante. ¿Por qué? Por quê? Porque como podemos ver, Porque, como podemos ver, el Espíritu de Dios o Espírito de Deus se va moviendo vai se de movendo un mensajero de um mensageiro a a otro outro mensageiro outro mensageiro, e a outro mensageiro, y así e assim se van entrelazando vai se entrelaçando las bendiciones de Dios as bênçãos de Deus que envía que envia por medio de cada mensajero. através de cada mensageiro. Juan lo bautizó João o batizou y ahí el Espíritu de Dios e aí o Espírito de Deus descendió sobre Jesús desceu sobre en Jesus forma de paloma em forma de y Juan pomba lo vio. e João ouviu. Y esa era la señal E esse era o que sinal Juan tenía que João tinha, que el Espíritu Santo que o Espírito Santo le había dado havia lhe dado sobre sobre aquel que tú aquele veas al Espíritu Santo. a quem tu vejas o descender em Espírito forma de Santo paloma. descer em forma de Esse é pomba, ele. esse é Ese es ele. aquel Esse é al aquele cual tú le estás ao preparando el qual camino. tu estás preparando o Esse é o caminho. Cristo. Esse é o Esse Cristo. é o Messias. Esse é o Messias. Ahora, Agora, ¿dónde vería? onde veria? ¿O dónde vio? Onde viu El precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo, al Espíritu de Dios, ao Espírito de Deus, descender descer en algo parecido, em algo parecido, en la visión na visão de la carpa, da carpa? Ele viu. Ele viu al Espíritu de Dios, ao Espírito de Deus descender descer a un lugar a um lugar donde estaba otra persona onde estava outra y pessoa estaba hablándole e estava falando el Espíritu Santo o Espírito Santo, coluna de fuego, a coluna de a fogo, otra persona. a outra pessoa. Ahí está Aí está la repetición a repetição de lo que aconteció do que aconteceu en aquellos días naqueles dias de Juan el Bautista. de João Batista. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo Dios como Deus lleva a cabo su labor. realiza o seu labor. Para el fin del tiempo, Para o fim do tempo, el séptimo ángel mensajero, o sétimo anjo mensageiro, precursor de la segunda venida de Cristo, precursor da segunda vinda de Cristo, encontramos encontramos que ha estado predicando que esteve pregando por más de 30 años, por mais de 30 o anos, 30 años y algo, ou 30 anos e algo, y con su ministerio, e com o seu ministério, él ha estado ele esteve preparando preparando el camino o caminho a uno a um del cual él dijo, do qual ele disse: después de mí viene, após mim vem, él viene después de mí. ele vem depois de mim. O sea, Ou seja, él le está preparando el camino que ele esteve preparando o caminho a otro, a outro, porque un precursor, porque é um eso precursor. es lo que hace, Isso é o que él le faz, prepara el camino prepara o caminho a otro para outro que vendrá después de que él. virá após ele. Por eso, Por isso, cuando él habló quando ele falou todas estas cosas, todas essas coisas, cuando él dijo, quando ele disse del occidente do ocidente viene uno vem um en un caballo blanco, em um cavalo branco, recorreremos este camino. percorreremos esse caminho vez mais. uma vez mais. ¿Quién está hablando? De quem está falando? El que vendría Do que viria después de él. após ele.
Él dijo, Ele disse: recorreremos percorreremos este camino este caminho una vez más. uma vez mais. ¿Quién está diciendo así? Quem está dizendo El assim? Espíritu de Cristo. O Espírito de Cristo, Está en Elías. que está em Elias, Está en el séptimo que ángel está no mensajero. sétimo anjo mensageiro, En el espíritu y virtud de no Dios. Espírito e virtude de Elias. Elias, En su cuarta em manifestación. sua quarta manifestação, dizendo, está dizendo: recorreremos percorreremos este este caminho caminho uma vez mais. Ou El seja, espíritu y virtud de Elías. o Espírito e virtude de Elias, dizendo: Lo recorreré. o recorrerei quinta vez. pela quinta vez. ¿Con quién? Com quem? Con este que viene. Com este que En vem un caballo blanco em um cavalo branco del occidente. do Ocidente. Dijo, Disse: es una promesa. é uma promessa. Y es una promesa. Se é uma promessa, Tiene que estar en la Biblia. tem que estar na Bíblia. ¿Y dónde está la Biblia? E onde está na En Bíblia? Apocalipsis. No Apocalipse, Capítulo 19. capítulo Un 19, jinete um cavaleiro en un caballo blanco, em um cavalo branco, recorriendo percorrendo el camino o caminho una vez más. uma vez mais. Por eso él dijo Por isso ele disse: que eso será isso será lo que le dará o que dará la fe a fé al rapto para o rapto, a la novia gentil. a noiva gentia. Cuando él dijo Quando ele disse acerca de Apocalipsis, acerca de Apocalipse, capítulo 19, capítulo verso 11 19, en adelante, verso 11 em diante, él dijo, ele disse: cuando nuestro Señor Jesucristo quando nosso Senhor Jesus Cristo aparezca sobre la tierra, apareça sobre a terra, él vendrá ele virá sobre un caballo blanco sobre um cavalo branco Como a neve. como a neve, y será e será completamente completamente Emmanuel. Emanuel, la palabra a palavra encarnada em um homem. Eso fue Isso foi lo que él dijo, o que ele disse que sería que seria el o cumplimiento de cumprimento Apocalipsis 19. do Apocalipse 19. Y Apocalipsis 19 E Apocalipse 19 é ele estuvo preparándole el é que camino. esteve preparando-lhe o caminho. Es Cristo, É Cristo, la palabra a palavra encarnada. encarnada em um homem. ¿Y dónde viene Cristo? E onde vem Cristo? La palabra, A palavra, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, encarnado encarnado en el fin del tiempo. no fim do tempo. Apocalipsis, Apocalipse, capítulo 7. capítulo 7, Verso 2. verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. E Vi también a otro ángel vi outro anjo subir que da, subía de donde sale el sol. e vi outro anjo subir da banda do sol Y nascente, tenía el sello del Dios vivo. e que tinha o selo do Deus vivo. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Onde vem o Espírito El Santo? sello del Dios vivo. O selo do Deus vivo, Jesucristo. Jesus La Cristo, palabra a palavra en el fin del no tiempo. fim do tempo, En este ángel nesse anjo se llamará que chamará y juntará e juntará y sellará e selará 144.000 a hebreos. 144.000 hebreus. Ahí es donde viene Aí é onde vem el Espíritu o Santo Espírito Santo, después depois que ya ha venido que já en veio los 7 ángeles nos mensajeros. 7 anjos mensageiros. El ministerio de Moisés y Elías O ministério de Moisés e Elias es el ministerio del Espíritu Santo é o ministério do Espírito en el Santo fin del tiempo, no fim do en tempo, su ángel em mensajero, seu anjo mensageiro, en donde coloca onde coloca estos ministerios. esses ministérios. O sea que es Ou seja, que é el Espíritu Santo o Espírito Santo manifestado manifestado en una doble porción, em uma dupla porção, como Él lo prometió. como ele o prometeu. El Espíritu Santo O Espírito Santo viniendo vindo como león como leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, como Rey de Reyes como Rei dos y Reis Señor de Señores, e Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. em sua obra de reclamação. Y ese es E esse é el que tiene o que tem los 7 espíritus de Dios. os 7 Espíritos de Deus. Ese es el que tiene Este é o que tem las 7 estrellas. as 7 estrelas em sua mão. ¿Quién? Quem? Jesucristo, Jesus el Cristo, Espíritu Santo, o Espírito el ángel del Santo, pacto, o anjo do pacto, cual estuvo o qual esteve en cada ángel em mensajero cada anjo mensageiro y en el fin del tiempo, e no fim do tempo, cuando han terminado quando terminaram los ministerios os de ministérios esos 7 ángeles e mensajeros, os 7 anjos mensageiros, cuando han terminado quando terminaram los ministerios os de ministérios esos 7 ángeles mensajeros, destes 7 anjos mensageiros, luego viene logo vem manifestado manifestado en una doble porción em uma ministerial, dupla porção en ministerial, la de Elías a de Elias por quinta vez pela quinta vez y en la de Moisés e a de Moisés por segunda vez. pela segunda vez. Viene Vem como Rey de Reyes como Rei dos Reis y Señor de e Señores, Senhor dos como Senhores, leão como leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, en su obra em sua obra de reclamo. de reclamação. Él es Ele é
El que tiene o que tem los 7 espíritus de Dios. os 7 Espíritos de Deus. Él es el que tiene Ele é o que tem las 7 estrellas. as 7 estrelas em sua mão. Él es Ele é nuestro Señor o Jesucristo. nosso Senhor Jesus El ángel del Cristo, pacto, o anjo do el pacto, Espíritu Santo, o Espírito Santo, En este tiempo final, nesse tempo final, manifestado conforme a tu promesa. conforme a sua promessa e a revelando-se sua à sua igreja gentia, Después se revelará e depois se revelará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. El pueblo hebreo O povo hebreu verá verá a Cristo, a Cristo, al ángel del pacto, ao anjo do pacto, Espírito Santo, ao Espírito Santo, en el ministerio no de ministério Moisés y Elías, de Moisés e Elias, en su ángel em mensajero, seu anjo mensageiro, através del cual através do qual estará estará revelándose revelando-se ao povo hebreu, como se reveló como revelou-se José José a sus hermanos aos seus irmãos allá en Egipto. lá no Egito. Ellos no sabían Eles não sabiam era José. que era José, Pero él les dijo, mas ele disse-lhes: yo soy José, Eu sou José, a quien ustedes a quem vocês vendieron. venderam. Así se revelará Assim se revelará Cristo Cristo al pueblo hebreo, ao povo hebreu, a sus hermanos, aos seus irmãos, a las 12 tribus de às Israel, 12 tribos de Israel, a 144,000 às 144 que lo mil recibirán. que o receberão. Muchos Muitos han tratado de convertir el pueblo hebreo trataram de converter ao povo hebreu a a Cristo, pero no han podido. mas não puderam. ¿Por quê? Por quê? Paulo Trató de convertir el pueblo hebreo a Cristo, tratou de converter o povo hebreu a Cristo que es la manifestación que estaba en él. na manifestação que estava nele. San Pablo decía, São Paulo dizia: no vivo yo, já não vivo Vive eu, vive Cristo em mim. Cristo em mim. pero Cristo viviendo en San Pablo, Mas Cristo vivendo em São estaba Paulo viviendo estava como vivendo Cordero de Dios, como Cordeiro de y Deus como sumo sacerdote, e como sumo y sacerdote como Cordero de Dios, e como Cordeiro de Él no Deus. estaría revelándose al pueblo hebreo, Ele não estaria revelando-se ao Sino povo como hebreu, leão de la tribu senão de como Judá, leão da tribo de como Judá, rei de reis, como Rei dos y reis Señor de e señores. Senhor dos senhores. Cada ángel mensajero Cada anjo mensageiro trató de convertir el pueblo hebreo a Cristo, tratou de converter o povo hebreu a Cristo, pero no pudieron. mas não puderam. ¿Por qué? Por quê? Porque es la manifestación de Cristo Porque a manifestação de como Cristo, león de la tribu de como Judá, leão da tribo de como Judá, rey de reyes, como Rei dos reis y Señor de e señores, Senhor dos senhores, en su obra de reclamo, em sua obra de en la reclamação, na qual Él se revelará, ele se revelará al pueblo hebreo, ao povo hebreu, y ellos e eles lo reconocerán. o reconhecerão. Também Los escogidos os escolhidos entre los gentiles dentre os gentios, en el fin del tiempo no fim do tempo, lo reconocerán o reconhecerão y recibirán e receberão la fe a fé para ser raptados, para serem la raptados, fe a fé para ser transformados, para serem y luego transformados raptados, e logo la raptados, fe, a fé, la revelación a revelação da segunda vinda de Cristo, como león como leão de la tribu de da Judá, tribo de como Judá, rey de reyes, como Rei dos y reis Señor de e señores, Senhor dos en senhores, su obra de reclamo. em sua obra de Essa é a reclamação. revelação Esta é a revelação que nos dá que nos dá la fe a fé ser transformados. para sermos transformados e raptados. Esa es Esta é la fe, a la fé, revelación a revelação del rapto do rapto para todos nosotros. para todos nós. El que tiene O que tem los 7 espíritus os 7 Espíritos de Dios. de Deus. ¿Quién es? Quem é? Nuestro Señor Jesucristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Que Dios le bendiga. Que Deus les abençoe. Que Deus les guarde. Muchas gracias por vuestra Muito amable obrigado atención. por vossa amável E ha sido atenção. para mim E foi para mim Un privilegio um y privilégio bendición grande e grande estar bênção con ustedes estar com vocês en esta noche. nesta noite. Pasen todos muy buenas Que noches. passem todos muito boa E deixo noite conosco e deixo conosco a Miguel Bermúdez a Marim Miguel Bermúdez Marim novamente para continuar. para continuar. Ya Miguel les dirá Já Miguel lhes dirá cuándo estaremos nuevamente con ustedes, quando estaremos novamente com vocês, porque siempre vamos a estar con ustedes. porque sempre vamos estar com vocês. Hemos de estar Poderemos estar por 1000 años por 1000 y anos después por toda la e depois eternidad por también. toda a eternidade também. Yo le doy gracias a Dios Eu dou graças a Deus por ver por ver y conocer e conhecer los escogidos de Dios os escolhidos de Deus del fin del tiempo, do fim do tempo, da era piedra angular, da pedra angular,
los escogidos de Dios os escolhidos de Deus, estarían escuchando que estariam escutando la voz de Jesucristo, a voz de Jesus la voz del Cristo, Espíritu Santo, a voz do Espírito en el Santo, fin del tiempo, no fim do tempo, quando já el ministerio de Cristo, o ministério de por medio de Cristo, los 7 ángeles, através dos 7 ha anjos, terminado. terminou. Pero Cristo Mas no Cristo ha terminado su labor. não terminou o seu Y labor. estamos aquí. Também estamos aqui Tenemos que ser e transformados temos que ser transformados en esta labor nesse labor que nos llevará que nos a levará la transformación de à nuestro cuerpo. transformação de nossos Es corpos. que estamos É que estamos en este tiempo final. nesse tempo final. Él está E Ele está dándonos un mensaje nos dando a sua mensagem final, o Evangelho do Reino, del cual do qual ya nosotros tenemos conocimiento. já nós temos conhecimento. Bueno, ya Miguel Bom, está por aquí. já Miguel está por aqui. Que Dios les guarde, Que Deus os guarde y les bendiga a e todos. lhes abençoe a todos. E que Todos breve sean transformados. todos sejam transformados. E eu também. Y Miguel también. E Miguel também. Y E Jean também. también aquí. E também aqui. Y también por E acá. também por ali. Y todos E ustedes. todos vocês. Pronto sean E transformados. breve seremos transformados. Damos gracias a Damos Dios. graças a Deus por o hino.